Community Radio Avantipura, Islamic University of Science and Technology, Department of Journalism and Mass Communication पेश करता है प्रोग्राम पेश कदम पेश कदम पेश कदम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रुमाना सुलेमान और मैं हूँ आरिफ बशीर वानी। लेके पेश कदम का एक और शुमारा। हमारे आज के मौज़ूआत हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में एक सेमिनार का इनेकाद, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अकीदत। साबिका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वजाहत हबीबुल्लाह के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जेके बैंक के एक्सटेंशन काउंटर की शुरुआत, तालिब इल्मों में खुशी की लहर। हमारे आज के कस्टमेंट सेगमेंट में हमने आपसे पूछा है कि आप मौसम सरमा के लिए किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं। और अब पेश है मौज़ूआत की तफसील। सामईन, जैसे कि आप जानते हैं आजकल मुहर्रमुल हराम का महीना जारी है। इस सिलसिले में जगह जगह पर हुसैनी कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद किया जा रहा है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत इस्लामिक यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में भी एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी अमले के साथ साथ तालिब इल्मों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात शमशाद अली और सुहेल अहमद की इस रिपोर्ट में। मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख को इस्लामिक यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में एक सेमिनार का इनेकाद हुआ। सेमिनार का मौजू था इंसानी अक़दार को बुलंद करने में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का किरदार। सेमिनार का इनेकाद डिबेट एंड सेमिनार विंग ने स्टूडेंट्स यूनियन के बाहमी इश्तराक से किया था। सेमिनार का आगाज तिलावती कलामी पाक से किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जू'i वनक़्सिन मिनल अमवालि वल-अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم۔ इसके बाद अल्लाह के हुजूर में फरियाद पेश की गई। या रब दुआ को वो असरे बारियाब दे, जर्रा तलब करूं तू मुझे आफताब दे, तौफीके दीद जागती आँखों को कर अता, ये क्या कि हमको सिर्फ तमाशाए ख्वाब दे, अब मेरे सामने भी है खैबर का मसला, अल्लाह मुझे हौसलाए बूतराब दे, जर्रा तलब करूं तू मुझे आफताब दे, या रब दुआ को वो असरे बारियाब दे। बाद में एक मनकबत भी पेश की गई। है मुनफरिद जहान में
एहसान फातिमा है मुनफरिद जहान में, एहसान फातिमा साया करेगा हश्र में, दामान फातिमा है मुनफरिद जहान में। ये अज़मतो विकार ये है शान फातिमा, ये अज़मतो विकार ये है शान फातिमा, सरकार दो जहान है, सरकार दो जहान है, सना खान फातिमा है मुनफरिद जहान में, एहसान फातिमा। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अब्दुल रशीद त्राग ने अपने सदारती खुतबे में कहा कि कहने को तो इंसान कुछ भी कहता है, लेकिन जब अमली तौर पर कर दिखाने का मौका आता है तो हर किसी के कदम लड़खड़ाते हैं, लेकिन ये हजरत इमाम हुसैन ही है जिन्होंने वो सब कुछ कर दिखाया जिसकी उनसे उम्मीद थी। अक्सर और बेशतर लोग जिक्र करते हैं कि हम सदाकत के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब वक्त की बात होती है, आजमाइश की घड़ी आ जाती है, तो उनका अमल जो है वो नफी होता है। ये इमाम हुसैन ही है जिन्होंने 6 महीने के अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर अपनी जान तक का नजराना पेश करके एक तारीख रकम की। उन्होंने जुल्म ज्यादती, अनानियत, हौस मुल्कगिरी और जाबिर काहिर हुक्मरानों की बालादस्ती का डट कर मुकाबला किया और यूं इंसानी इक़दार की असर नाव तामीर का पाक फरीजा अंजाम दिया। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कौख में परवान चढ़कर इमाम हुसैन ने एहतराम आदमियत के गुर सीखे। उनके बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, यानी हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इससे खूब साबित होता है कि हुजूर दिल जान से इमाम हुसैन को प्यार करते थे। जिस बच्चे का चाहने वाला और मोहब्बत की आगोश में पालने वाला खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, उस बच्चे की पाकबाजी, नेक सीरत, ईमानदारी, जज्बे ईसार और इंसान दोस्ती का क्या कहना। कौफा में लोग यजीद की जातियों से काफी तंग आ चुके थे। वो इमाम हुसैन को कौफा से लगातार पैगाम भेजते रहे कि जुल्म जफा से नजात दिलाने के लिए आपकी कौफा में तशरीफ आवरी जरूरी है। इस्लाम की रूह पामाल हो चुकी थी। हर तरफ से शराब नोशी, बदकारी, मादी परस्ती का दौर आम था। इन हालात में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने फर्ज मनसबी से बाज न रह सका और हिजरी 61 को कोफा तशरीफ लाए। यहाँ करबला के मैदान में हुसैन के काफिले को महाशरे में लिया गया और उन्हें यजीद के साथ हाथ मिलाने को कहा गया, मगर हुसैन ने बातिल के सामने झुकने और उनके साथ हाथ मिलाकर जिंदा रहने के मुकाबले शहादत को तरजीह दी। वो जानते थे कि अगर उन्होंने यजीद के हाथ पर बैयत की तो इंसानियत का खून हो जाएगा और कत्ल, गारतगरी और जुल्म का बाजार गर्म हो जाएगा। ये है शोबे इस्लामिक स्टडीज के सरबराह डॉक्टर शौकत हुसैन। अगर आप हदीस की 6 किताबें देखेंगे, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, नसाई, इब्न माजा, अबू दाऊद या इब्न हब्बान, सुन्ने दारमी, सुन्ने बैहकी, उसमें आपको लगेगा तकरीबन 214 हदीसें ऐसी हैं कुल इन 6 किताबों में। सुन्नी क्या कहते हैं हम, सुन्नी कैनोनिकल वर्क्स हम कहते हैं। तो 214 हदीसें अहले बैत पे लिखी गई हैं। इन 214 हदीसों में अहले बैत के बारे में यह लिखा गया है कभी कि इमाम हसन और इमाम हुसैन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के फूल कहा है। एक हदीस ये है कि इमाम हसन को आपने अपने कांधे पे चढ़ाया। किसी शख्स ने सवाल किया, ये बच्चा कितना खुशकिस्मत के है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे पे सवार है। आपने कहा निअमर राकिब ऐज़न, कि जो सवार है यह भी बेहतर है, सवारी ही बेहतर नहीं। इस मौके पर जिन दीगर शख्सियात ने तकारीर की उनमें शोबे अरबिक के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मजीद अंद्राबी, रजिस्ट्रार इस्लामिक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अब्दुल गनी राथर शामिल है। तलबा ने भी इस मौके पर तकारीर की जिनको बाद में इनामात से नवाजा गया। शफकत हुसैन ने पहली, आसमा अंद्राबी ने दूसरी और करार हुसैन ने तीसरी पोजीशन हासिल की। शमशाद अली के साथ सुहेल अहमद पेश कदम।
झूमता था, कितना प्यारा मेरा बचपना था। क्या मैं उनका दुलारा नहीं हूँ? क्या मैं उनका दुलारा नहीं हूँ? क्या मैं उनका दुलारा नहीं हूँ? क्या नबी का नवासा नहीं हूँ? मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी? क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ? मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी? क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ? मैं जो पानी कभी मांगता था, क्यों तड़पती थी माँ, अब मैं समझा। मैं जो पानी कभी मांगता था, क्यों तड़पती थी माँ, अब मैं समझा। पास असगर के जाता नहीं हूँ, पास असगर के जाता नहीं हूँ, पास असगर के जाता नहीं हूँ। क्या नबी का नवासा नहीं हूँ? मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी? क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ? मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी? क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ? मैं जो चाहूँ बरस जाए बादल, हूँ मैं डूबा नजर आए मकतल। मैं जो चाहूँ बरस जाए बादल, हूँ मैं डूबा नजर आए मकतल। जंग करने मैं आया नहीं हूँ, जंग करने मैं आया नहीं हूँ, हाँ जंग करने मैं आया नहीं हूँ। क्या नबी का नवासा नहीं हूँ? मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी? क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ? मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी? क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ? एक सदा थी ये रेहानो सरवर, कह रहे थे हुसैन इब्ने हैदर। एक सदा थी ये रेहानो सरवर, कह रहे थे हुसैन इब्ने हैदर। क्या मैं मेहमान आया नहीं हूँ? क्या मैं मेहमान आया नहीं हूँ? क्या मैं मेहमान आया नहीं हूँ? क्या नबी का नवासा नहीं हूँ? मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी? क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ? मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी? क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ? क्या मैं ज़हरा का जाया नहीं हूँ? क्या मैं ज़हरा का जाया नहीं हूँ? क्या मैं ज़हरा का जाया नहीं हूँ? क्या नबी का नवासा नहीं हूँ? गुज़श्ता दिनों साबिक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरमैन जनाब वजाहत हबीबुल्लाह ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी का दौरा किया। दौरे के दौरान मौसूफ ने यूनिवर्सिटी की पेशरफ्त का जायजा लिया। बाद में उन्होंने पेशकदम के स्टूडियो में हमारे साथी शबीरुज़्ज़मान के साथ एक मुफस्सिल बातचीत की। तो आइए सुनते हैं। आज हमारे स्टेडियम में फॉर्मर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के वजाहत हबीबुल्लाह साहब हैं। वजाहत साहब, आपका हमारे स्टेडियम में खैर मकदम है। शुक्रिया। जिस फील्ड से आप रिलेटेड हैं, यकीनन बात उसी फील्ड के हवाले से होगी। तो जो इम्पोर्टेंट बात अखबारों में छाई हुई थी कुछ दिनों पहले, जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के रूल्स थे, उनमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि असली रूल्स यहाँ पे क्या थे और अमेंडेड रूल्स वो क्या है, और आपका रद्द-ए-अमल जो हमें पता है कि आपने डिसएग्री किया है उसके साथ, आप हमें उस बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ऐसा है कि जो रूल्स स्टेट ने पहले बनाए थे वो हमारे मशवरे से ही बनाए थे, क्योंकि उस वक्त मैं था हिंदुस्तान का पहला चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जी। तो वो रूल्स ये सोच समझ के हमने ये सिफारिश की थी रियासती सरकार को, क्योंकि हमारे तजुर्बे के बेसिस पे, उसकी बुनियाद पे हमने ये कहा था कि जो रूल्स उस वक्त मौजूद थे, जो मौजूदा रूल्स थे जो हुकूमत हिंद ने जारी किए थे, उसमें कई कमजोरियां हमने महसूस की थी और हमने हुकूमत हिंद के साथ भी ये टेकअप किया था कि रूल्स में तरमीम लाने की जरूरत है। एक तो ये था कि कई सेट्स ऑफ रूल्स थे, जब एक ही सेट ऑफ रूल्स होने की जरूरत आमतौर से होती है कानून के तहत जी। तो हमने उसको सारा कंसोलिडेट किया था और उसमें थोड़े से तफसीलात दे दिए थे ताकि जो गलत फहमियां हैं इसके अमल में, राइट टू इन्फॉर्मेशन में, वो दूर हो सकें, और जो दरमियान में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हुए थे उनका रिफ्लेक्शन इन रूल्स में आ जाए।
تو ریاستی سرکار نے پھر اسی سال وہ سارے رولز رد کرتے ہوئے پرانے جو مرکزی سرکار کے رولز تھے ان کو دوبارہ جاری کر دیا. تو وہ جو کمزوریاں تھیں وہ اب ظاہر ہے کہ پھر آپ کے رولز میں بھی آ جائیں گی. اسی لیے میں نے اس میں اسٹیٹ گورنمنٹ کی نوٹس میں لایا ہے کہ یہ جو رولز اب بنے ہیں دے آر ریگریسو، دے آر ریٹروگریڈ، اور وہ اس معیار کے نہیں ہیں جو کہ پہلے انہوں نے بنائے. تو اوور آل کتنا فرق پڑے گا اس سے جو موجودہ یہ کمیشن ہے؟ نہیں، اوور آل تو فرق اس وقت آپ کو محسوس شاید نہ ہو، کیونکہ آپ کا کمیشن جو ہے اس کا تو بچپنا ہی ہے. وہ 1-2 سال پرانا ہے، 1 ہی سال پرانا ہے شاید. اور جو مرکزی کمیشن ہے وہ اب 7 سال اس کے ہو گئے ہیں. تو میرے خیال میں چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی سے سیکھنا چاہیے. چھوٹا بھائی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے نہیں سیکھنا ہے، تو وہ چھوٹے بھائی کی کا حق ہے. صحیح بات ہے. اگر سرکار کی طرف سے ہم دیکھیں گے کہ سرکار کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی بھی فیصلہ جب لیتے ہیں کوئی نہ کوئی راز اس کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے. یہاں آپ کیا محسوس کرتے ہیں، کیا سوچ کے کیا ہوگا پھر؟ نہیں، اس میں شاید یہ چاہا تھا کہ جس معیار کا مرکزی جو قانون ہے وہ ہے اسی معیار پہ اس کو بھی لایا جائے. تو وہ اس وقت میرے خیال میں وہ جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا، کیونکہ جو رولز آپ کے بنے تھے اس معیار سے بھی زیادہ بلند تھے جو کہ معیار مرکزی سرکار کے رولز کا ہے. تو اب موضوع سے ہٹ کے آپ کی ایک اور چیز کی طرف آتے ہیں کہ آپ آج یونیورسٹی کے دورے پہ ہیں، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے دورے پہ ہیں. یونیورسٹی کو آپ نے دیکھا، محسوس کیا کیا، اور یہاں لوگوں میں جانکاری پیدا کرنے کے لیے کیا آگے کوئی پروگرام ہے؟ نہیں، ایسا لوگوں میں جانکاری پیدا کرنے کے لیے تو کوئی خاص پروگرام نہیں ہے، لیکن میں یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں اور ابھی تو میری تعلیم کا یہ ایک حصہ ہے. میں سیکھ رہا ہوں کہ آپ کی یونیورسٹی میں کیا کیا کام ہو رہے ہیں. اس کے بارے میں نے سنا تو بہت ہے. صدیق واحد جو پہلے آپ کے وائس چانسلر تھے، میرے عزیز دوست بھی ہیں، ان سے میں نے سنا ہے آپ کی یونیورسٹی کے بارے میں، لیکن کبھی دیکھا نہیں ہے. تو اب میں سیکھ رہا ہوں کہ آپ کی یونیورسٹی میں کیا کیا چیزیں ہیں. اور کیونکہ میرا مرکزی سرکار میں نیشنل کمیشن آف مائنارٹیز ہے جس کا میں اس وقت صدر ہوں، تو وہاں سے اگر کوئی مدد ہو سکتی ہے آپ کے جو پروگرامز ہیں، منصوبے ہیں، ان کو زیادہ کامیاب بنانے میں، تو ہم ضرور وہ کوشش کریں گے. یہ میں آپ سے پوچھنے ہی والا تھا کہ مائنارٹیز کے لیے، کیونکہ ہم مائنارٹیز میں آتے ہیں یہاں پہ، اوور آل جب انڈیا کی بات دیکھیں گے تو مائنارٹیز میں جب ہم آتے ہیں تو آپ سے ہم کتنی مدد کی ایک توقع رکھ سکتے ہیں، خاص کر یونیورسٹی میں؟ کچھ خاص اس وقت نہیں، کیونکہ یہ ہمارا جو قانون ہے ابھی جموں کشمیر پہ جاری نہیں ہے. ہم نے سفارش کی ہے آپ کی سرکار سے کہ ہمارا جو قانون ہے، جو نیشنل کمیشن آف مائنارٹیز ایکٹ ہے 1992 کا، اس کو یہاں بھی ایکسٹینڈ کر دیا جائے. یہ آپ کے سرکار کے زیر غور ہے، اور اگر وہ ہوگا تو پھر آپ کے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ یقیناً آپ اور زیادہ بلند کر سکتے ہیں. پھر بھی کیونکہ جو لوگ ہیں، اقلیت جو ہیں ہندوستان میں جو نوٹیفائی ہوئے ہیں، وہ ہیں مسلمان، عیسائی، سکھ، بودھ اور پارسی. اور آپ کی ریاست میں بودھ بھی ہیں اور سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی، اور مسلمان تو ہیں. اور عیسائی اور مسلمان تو خیر ہیں ہی، اور عیسائی تو تھوڑے سے ہیں. تو ان کو سب کو یہ حق بنتا ہے اس ریاست کے باہر اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو یا ان کے جو آئینی حقوق ہیں ان میں کوئی کمی بیشی آئے تو ہمارے دروازے کھٹکھٹا سکتے ہیں. بہت شکریہ اس کے لیے. تو آپ کی ایک میسیج ہمارے طالب علموں کے لیے آپ کی طرف سے؟ میسیج اگر آپ مجھ سے چاہتے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ یہاں جو سہولیات ہیں موجود ہیں اور جن کا منصوبہ ہے سہولیات فراہم کرنے کا، آپ کے وائس چانسلر صاحب سے میری تفصیل سے بات ہوئی ہے، تو اس کا پورا استعمال کیجیے اور اپنا مستقبل بنائیے، نہ صرف یہاں آپ کی ریاست میں لیکن دیش بھر میں اور دنیا بھر میں. کیونکہ آج کل کا جو ایک باشندہ ہے وہ اپنے کو اس نظر سے نہ دیکھے کہ میں اس گاؤں کا باشندہ ہوں یا ایک شہر کا، کیونکہ آج کل دنیا ایک جٹ ہوئی جا رہی ہے کہ اب جو کہیں بھی پیدا ہو، کہیں بھی تعلیم حاصل ہو، لیکن اس کو دیکھنا چاہیے اپنا مستقبل ساری دنیا کے کانٹیکسٹ میں. بہت بہت شکریہ وجاہت حبیب اللہ صاحب اسٹوڈیوز میں آنے کے لیے. شکریہ. جموں و کشمیر بینک ریاست کے طول و عرض میں اپنی شاخوں کا جال بچھانے میں مصروف عمل ہے تاکہ دور دراز کے لوگوں تک بینکنگ سہولیات آسانی کے ساتھ بہم رکھی جائیں. جے کے بینک نے اسلامک یونیورسٹی میں بھی ایک کاؤنٹر کی شروعات کی. تفصیلات مدثر امین سے. گزشتہ دنوں اسلامک یونیورسٹی میں جموں و کشمیر بینک نے اپنے ایک ایکسٹینشن کاؤنٹر کی باضابطہ شروعات کی، جس کے بعد یونیورسٹی میں زیر تعلیم طالب علموں کے ساتھ ساتھ تدریسی و غیر تدریسی عملے نے خوشی کا اظہار کیا ہے.
वाज़ह रहे कि जम्मू व कश्मीर बैंक अब एक आला तरीन माली इदारे के तौर पर उभर रहा है और जम्मू व कश्मीर के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए ये इदारा हर सतह पर काम कर रहा है। गरीब तलबा के लिए एजुकेशन लोन, बच्चों के लिए चाइल्ड केयर स्कीमें और मकान, दुकान, जमीन, गाड़ी खरीदने या कोई और तिजारत शुरू करने के लिए बैंक ने हमेशा से ही यहाँ के बेरोजगार नौजवानों का साथ दिया है और दे रहा है। न सिर्फ इतना बल्कि रियासत के दूर दराज के लोगों तक बैंकिंग की सहूलियत पहुँचाना इस बैंक का अहम मकसद है। इन बातों का इजहार जम्मू व कश्मीर बैंक के जनूबी कश्मीर के जोनल हेड मुश्ताक अहमद मीर ने किया। वो कहते हैं, मुझे यहाँ आके इस बात की खुशी हो रही है कि हमारे जम्मू कश्मीर बैंक ने यहाँ इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एक फॉर्मली एक एक्सटेंशन काउंटर खोला है। मकसद ये है कि हम अपने लोगों के पास, अपने स्टूडेंट्स के पास ये बैंकिंग फैसिलिटीज ज्यादा से ज्यादा देना चाहते हैं। ये हमारा मेन मकसद है। ओवरऑल जो हमारे बैंक की पॉलिसी है, हमारे चेयरमैन साहब की जो पॉलिसी है वो ये है कि जम्मू कश्मीर रियासत में जो लोग रहे हैं उनको दूर दराज इलाकों तक भी ये हम बैंकिंग फैसिलिटीज उनको देंगे, क्योंकि बैंकिंग फैसिलिटीज होने से ही हमें लगता है कि यहाँ की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी वो उसी से पॉसिबल है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जिस मुल्क में, जिस रियासत में, जिस इलाके में बैंकिंग फैसिलिटीज ज्यादा से ज्यादा हो, उसी इलाके में ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। तो उस हवाले से तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम अपने यहाँ रियासत में ज्यादा से ज्यादा शाखें खोलें, ज्यादा से ज्यादा ATM खोलें और उसमें हमारा ये जो टारगेट ग्रुप है ये स्टूडेंट कम्युनिटी भी है, यूनिवर्सिटी भी है, ताकि यहाँ जो स्टूडेंट्स जो एजुकेशन जो ले रहे हैं, जो स्टडीज में इससे वाबस्ता हैं, उनको बैंकिंग फैसिलिटी बिल्कुल अपने ही उसी यूनिवर्सिटी के आंगन में मिले, ताकि उनको वो वक्त जाया न मिले जो कि नॉर्मली उनको अपनी यूनिवर्सिटी से निकल के दूसरी जगह जाके जो उनका जो टाइम उसमें जाया होगा, हम उनका वो टाइम भी बचाना चाहते हैं। और उस हवाले से हमारी ये कोशिश है कि स्टूडेंट कम्युनिटी को भी हम इन्वॉल्व करेंगे ताकि उनको भी हम ये अपने बैंकिंग फैसिलिटीज ज्यादा से ज्यादा देंगे। ये हमारे जम्मू कश्मीर बैंक की एक फिलॉसफी है, एक पॉलिसी है और इंशाल्लाह आगे जाके हम ये देखेंगे कि हर तीसरे चौथे गांव में जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन जो इनिशिएटिव है, जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो पॉलिसी है, वो इनिशिएटिव लेके, वो पॉलिसी लेके हमारी ये इंशाल्लाह पॉलिसी होगी कि आगे 4-5 सालों के बाद हर चौथे 5वें गाँव में जम्मू कश्मीर बैंक का कम से कम एक शाख होगा। और मैं दोबारा यही बताऊंगा कि हमारी यही पॉलिसी है कि जब तक हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के एतबार से हर एक को बैंकिंग सेक्टर के साथ, बैंकिंग सिस्टम के साथ वाबस्ता नहीं करेंगे, तब तक वो मुकम्मल तौर वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बैंकिंग सिस्टम का जो बेसिक रोल है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। उस एतबार से हमसे जितना भी मुमकिन हो रहा है वो हम करते हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में शुरू किए गए इस एक्सटेंशन काउंटर के नुमाइंदे ने पेश कदम को बताया कि इस काउंटर का मकसद तालिब इल्मों का कीमती वक्त बचाना है। उनके लिए खाता खोलने, फीस जमा करने और दीगर तमाम जरूरियात को यहीं पर पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी अमले के तनख्वाह को यहीं से ट्रांजैक्ट किया जाएगा। We have made this branch here in the Islamic University of Science and Technology, provide the best possible service to the students and the faculty here, especially to save their precious time, because their time is precious for the students and for the society. Actually, for students, they represent a greater part of the society. So when we are going to operate from here, we will save their time and provide best possible service to them. From now onwards, we will be entering transaction here, we will be paying salary here, we will be opening accounts here. All the banking transactions should be operated from here, this business unit, Islamic University of Science and Technology. You need not go to the main branch Avantipura for any banking transaction. Whatever you require, deposit receipts, you require demand drafts, whatever you require anywhere banking, all the facilities will be provided here from this unit. यूनिवर्सिटी के फाइनेंस अफसर समीर वजीर ने बताया कि यूनिवर्सिटी के JK बैंक के साथ बेहतर ताल्लुकात है और अब यूनिवर्सिटी में इस काउंटर के साथ ही तमाम बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने में आसानी होगी और ये एक खुश आइंद बात है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मुस्तकबिल में ये काउंटर एक ब्रांच में तब्दील होगा। As you know that the university had a good relationship with the JK Bank and for the last 2.5 years we've been maintaining a cash counter in the university itself to facilitate fee collection and a few small transactions that were basically of the university administration. But now the full-fledged counter or the extension counter is inaugurated, and this will only help the students, the staff of the university to do all their banking functions from this counter itself. And your question why it was not done earlier is we required some space
for this counter, and as you know, we were running short of space, and the administrative decision was taken that we'll provide some space to the banking counter to facilitate. Again, as the manager said, that it saves a lot of time for students and staff. To do that, we provide them a little bit of space, which is approximately 330 square feet, and in that they've made a very good small banking unit, and hopefully this will expand to become into a full-fledged branch. ریڈیو اشتہار بازی کا ایک بہترین ذریعہ ہے. کیا آپ اپنی تجارت کو چار چاند لگانا چاہتے ہیں؟ تو آئیے اور پیش قدم میں ایڈ دیجیے. ہمارا پتہ ہے ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اونتی پورہ. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے پیش قدم PESHKADAM@gmail.com. اور اب ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہونے کو ہے، لیکن جانے سے پہلے سنتے ہیں ہمارا آج کا کت پینٹ سیگمنٹ. آج ہم نے آپ سے پوچھا ہے کہ سردی کی شدت سے بچنے کے لیے آپ کس طرح سے تیار ہیں. دس از امرین. ونٹر آ رہا ہے اور ہم نے یہاں پہ سٹارٹ کیے ساری پریپریشنز ونٹرز کی ہم نے کر دی ہے. جیسے کہ ہمیں سارے وولنس نکالے ہیں، ساکس ہیں، بوٹس ہیں، شوز ہیں، گاگس ہیں، کوٹ ہے، سویٹرز ہیں، فیرنس ہیں، کانگریز ہیں، بلاورس ہیں، جیکٹس ہیں یا مائسچرائزرز ہیں، جو کچھ بھی ہے، بلینکٹس ہیں، الیکٹرک بلینکٹس ہیں، بخاریز وغیرہ سب کچھ ہم نے کلیکٹ کر لیا ہے. فائر ووڈ ہے وہ بھی ہم نے کیا ہے، اور یہاں پہ ہماری گیس کی شارٹیج ہے وہ بھی انکلوڈ ہوتا ہے اس میں. یہ سب ہم نے کلیکٹ کیا ہے ونٹرز کے لیے ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ اوور سیلز. تھینک یو. وانی کانگر ہند نظام پیوان تھاون، ژٕنن ہند نظام پیوان، پھیرن ویرن باقی چیز گرم پلو پیوان کریں. بیٚیہِ واریاہن سٹوڈنٹن تہِ چھِ امہِ سۭتۍ یِوان اَسہِ واریاہ مُشکلات ییٚمہِ ونٹر سیٖزن سۭتۍ. وۄنۍ چھِ أسۍ پڑھاے سۭتۍ روزان مصروف، امہِ کِنۍ چھُنہٕ اَسہِ وٕنہِ باسان کِہیٖنۍ. میرا نام آئفا ہے. ہم نے ونٹرز کے لیے بھی کچھ خاص تیاریاں نہیں کی ہیں فی الحال. تو گھر پہ کوئلہ وغیرہ لا کے رکھتے ہیں ونٹرز کے لیے تاکہ ونٹرز میں سردی کا سامنا نہ کرنا پڑے. آج کل جو گیس کی کرائسس چل رہی ہے اس وجہ سے جو بخاریاں گھر میں آتی تھی ان پہ شاید آج ان کا کام نہ لیا جائے کیونکہ گیس شارٹیج بہت ہے. ہمیں اب کوئلے سے ہی کام چلانی ہوگی. اور ہمارا جو ٹریڈیشنل ایک یہ تھا کلچر تھی کانگڑی، اسے وینش کیا گیا تھا. ابھی وہ شاید واپس آنے لگے گی کیونکہ جو ہمارے کشمیر میں گیس شارٹیج کی وجہ سے پھر سے کلچر پنپنے لگے گا. اینڈ آئی ایم ہیپی فار دیٹ. آئی لو کانگڑی. میرا نام اشفاق احمد ہو رہا ہے. کانگریوں کا انتظام کیا ہے، گرم کپڑے کا شاپنگ کی ہے، اور گرم کپڑے جو پرانے خریدے ہیں وہ ہم نے نکالے ہیں، اور بلا کا بھی ہم نے انتظام کیا ہے. لیکن جہاں آپ کو پتا ہے کہ کشمیر میں بجلی کی پرابلم ہوتی ہے تو ہم نے گیس بخاریوں کا بھی انتظام کیا ہے اپنے گھروں میں، اور چارکول وال کو بھی لے کے آیا ہے. میرا نام حدا ہے. ونٹرز کی تیاریاں شروع ہونے لگی ہے ہمارے خاص طور پہ ہمارے گھر میں. ایکچولی مجھے لگتا ہے اس سال ونٹرز میں سردیوں کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ جو ہم ہیٹ بلوئرس یوز کرتے تھے وہ شاید اس ونٹرز بہت کم یوز ہوں گے کیونکہ جو میٹر انسٹال ہوئے ہیں ہر کسی گھر میں اس وجہ سے ہیٹ بلوئرس کا کافی کم استعمال ہوگا. دوسری وجہ یہ ہے کہ گیس شارٹیج کی وجہ سے شاید گیس بخاریوں کا بھی بہت کم استعمال ہوگا. یہ وجہ سے کانگڑیاں واپس آنے لگی ہے اور ہمیں کانگڑیوں سے ہی کام چلانا پڑے گا. پھر جو ہمارا ٹریڈیشنل ایک ڈریس ہے وہ بھی ہم یوز کریں گے. اسی کے ساتھ پیش قدم کا ہمارا آج کا شمارہ ختم ہوا. عارف بشیر وانی، عمرمانہ سلیمان اور پروگرام کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. ابھی آپ سن رہے تھے کمیونٹی ریڈیو اونتی پورہ، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن کی پیشکش پیش قدم.